Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you हेलो गाइज मु श्रीराम ओडिया पीएस चैनल को आपको स्वागत करुछि। मु आज आपको शिखेबी पुलिस वेरिफिकेशन बा कैरेक्टर सर्टिफिकेट को आपनको मोबाइल रु केमिति अप्लाई करि परिबे। तो से विषय मु आपनको भल भाबरे कहबी, सेतिपय वीडियोटी को लास्ट पर्यंत देखंतु, जमार भी स्किप करंतुनी। जदि आपनको वीडियोटी को भल लागियो ताले लाइक आउ कमेंट कर देबे। जदि आपनकर किछि प्रॉब्लम थाए ताले कमेंट बॉक्स रे कमेंट करंतु, मु वीडियो द्वारा आपनको सॉल्यूशन करिया पय चेष्टा करिबी। प्रथमे निज मोबाइल किंवा आपनकर डेस्कटॉप को ऑन करंतु। डेस्कटॉप को गला परे आपनकर मोबाइल जे कोनोसी किंवा डेस्कटॉप जे कोनोसी ब्राउजर को जिवे। ब्राउजर को जाई सारला परे आपन कोन करिवे, सिटीजन पोर्टल को सर्च करिवे। सिटीजन पोर्टल सर्च कर सारला परे आपन किछि एई टाइप रो आसीबो। तो आपन कोन करिवे, अबाउट सिटीजन पोर्टल ऊपर क्लिक करिवे एवं आपन कोन जेतु नुआ तो रजिस्टर ऊपर क्लिक करिवे। क्लिक कर सारला परे आपन कोन करिवे, आपनकर पास नेम देबे। आपनको एटी फास्ट नेम टा टाइप कर दियंतु। टाइप कर सारला परे आपनकर जदि मिडिल नेम अछि तो मिडिल नेम लिखि देबे, जदि नहीं तो लास्ट नेम आपन एटी टाइप कर देबे। टाइप कर सारला परे आपनकर मोबाइल नंबर टा कंपलसरी, तो मोबाइल नंबर आपन एटी टाइप कर देबे। टाइप कर सारला परे आपनकर तळे दिया हिची ईमेल आईडी। ईमेल आईडी आपन एटी ईमेल आईडी आपनकर दे दियंतु। दे सारला परे आपनकर जेंडर टा कोन मेल ना फीमेल दे देबे। दे सारला परे आपनकर डेट ऑफ बर्थ को आपन एटी दे दियंतु। आपन को ईयर रे जन्म होइतिले तो से अनुसार दे देबे। एबे आपनकर लॉगिन आईडी को क्रिएट करंतु। आपनकर लॉगिन आईडी आपन क्रिएट करि परिबे। आपनकर नेम किबा आपन जे कोनोसी आपन लॉगिन आईडी को क्रिएट करि परिबे। मु एटी मो नेम लिखि दोछि। लिखि सारला परे एबे आपनको पासवर्ड मने रखिबे। लेटर आउ स्पेशल कैरेक्टर आउ नंबर से अनुसार हेतिबा दरकार आपनको पासवर्ड टा। तो मु एटी मोर नेम लिखि देली आउ @123 कर देली। एबे आपन सबमिट ऊपर क्लिक करंतु। सबमिट ऊपर क्लिक कर साला परे जदि आपनकर से आईडी रे अवेलेबल थाए तो अवेलेबल न थाए तो निएनी। तो सेति पय आपनको आईडी टा को चेंज करिया पड़ियो। चेंज कर साला पर मु एबे चेंज कर दोछि। मु चेंज कर देली। चेंज कर सारला परे जदि आपनकर आईडी टा अवेलेबल थाए तो अवेलेबल देखैबो। देखो तो एटी अवेलेबल देखैला। अवेलेबल देखि सारला पर आपन सबमिट ऊपर क्लिक करंतु। सबमिट ऊपर क्लिक कर सारला परे आपन पाको ओटीपी जीवो। आपन को जो मोबाइल नंबर टा देथिबे से ऊपर ओटीपी टा जीवो। ओटीपी टा को एबे आपन सबमिट कर देबे। सबमिट कर सारला परे आपनकर मोबाइल नंबर जोटा देथिबे सेतिरे आपनकर आईडी पासवर्ड जीवो। सेटा को आपनको सेव कर रखिया को पड़िबो। सेव कर जदि आपन पाको ओटीपी जाउनी तो रिमाइंड मी लेटर ऊपर क्लिक करंतु। आपनकर एबे आईडी पासवर्ड टा क्रिएट हे सारछि तो आपन ओके ऊपर क्लिक करंतु। ओके ऊपर क्लिक कर सारला परे यूजर नेम ऊपर आपनकर यूजर नेम जोटा थिला एटी आपन टाइप कर दियंतु। टाइप कर सारला परे तळे तिबा पासवर्ड टा आपन जो पासवर्ड टा देइथिले सेटा को एबे टाइप कर दियंतु। टाइप कर सारला परे जो कैप्चा टा देइथिबो टाइप करिकि लॉगिन ऊपर क्लिक कर दियंतु। एबे किछि एई टाइप रो आसीबो। कैरेक्टर सर्टिफिकेट पर क्लिक करंतु। ऐड कैरेक्टर सर्टिफिकेट पर क्लिक कर सारला परे आपनकर जो गुला मैंडेटरी से गुला सब आपन फिल अप करि परिबे। तो आपनको फास्ट नेम एटी लिखि देबे। फास्ट नेम टाइप कर सारला परे आपनकर मिडिल नेम अछि जदि मिडिल नेम लिखिबे, जदि नाही ता लिखिबेनी। लास्ट नेम क्लिक टाइप करंतु। टाइप कर सारला परे आपनकर गार्डियन की रहिबे, फादर ना मदर। तो जदि आपनको फादर ताले फादर क्लिक करंतु। फादर क्लिक कर सारला परे आपनको तांको नेम टा लिखि देबे। तांको नेम टाइप कर दियंतु। टाइप कर सारला परे आपनको आईडी प्रूफ कोन देबे। आधार जदि देबे तो आधार ऊपर क्लिक करिवे। क्लिक कर सारला परे तळे आपन
ଆଇଡ଼ିଟାକୁ ଦେଇଦେବେ। ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର ନମ୍ବରଟା ଦେଇଦେବେ। ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଆପଣ ଯେଉଁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟା ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କେଉଁଥିପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆପଣ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦେବେ। ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ସବୁ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟୋରୀ ସେଗୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଆପଣ କେଉଁଥିରେ ଅନଲାଇନ୍ ନା ଅଫଲାଇନ୍ରେ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆମେ ଅନଲାଇନ୍ରେ କରୁଛୁ ଯେହେତୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଅନଲାଇନ୍ ମାରିବା। ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଆଉ ଜିମେଲ୍ ନମ୍ବର ଏଇଠି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଆଉ ଇୟର୍ ଅଫ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ବର୍ଷ ସେଟା ଆପେ ଆପେ ଆସିଯିବ। ଆପଣ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଯଦି ମାରିଦେବେ ଆପେ ଆପେ ଆସିଯିବ। ତ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ମାରି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ସବମିଟ୍ କରିଦେବେ। ଏବେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଆପଣଙ୍କର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କ'ଣ, ଆପଣଙ୍କର ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ କ'ଣ ସବୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପିନ୍କୋଡ଼୍, ଇୟର୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେ, ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ବର୍ଷ ଆଉ କେତେ ମାସ ସବୁ ଲେଖିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଉ ସିଟି ଆଉ ତହସିଲ ଲେଖିଦେବେ। ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଆଡ୍ରେସ୍ଟା ପରମାନେଣ୍ଟ ତାହେଲେ ୟେସ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ୟେସ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପେ ଆପେ ଏଇ ସବୁ ଆସିଯିବ। ତ ଏବେ ଆପଣ ନେକ୍ସଟ ପେଜ୍କୁ ଯିବେ। ନେକ୍ସଟ ପେଜ୍କୁ ଯାଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଟାକୁ ଆପଣ ଟିକ୍ କରିଦେବେ। ଟିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଅପଲୋଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ଚୁଜ୍ ଫାଇଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ଫ୍ରଣ୍ଟ ଆଉ ବ୍ୟାକ୍ ଉଠେଇଥିବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଫଟୋ ସବୁ ରଖିଥିବେ। ତ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଫାଷ୍ଟ ଆଧାର ଫ୍ରଣ୍ଟଟାକୁ ମୁଁ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେଉଛି। ସିଲେକ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଅପଲୋଡ଼ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଆଧାରଟା ଅପଲୋଡ଼ ହେଇସାରିଛି। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଧାର ବ୍ୟାକ୍ଟାକୁ ଆମେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା। ଆଧାର ବ୍ୟାକ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବା। କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଓପେନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଅପଲୋଡ଼ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଅପଲୋଡ଼ ଏବେ ଆଧାରଟା ଅପଲୋଡ଼ ହେଇସାରିଛି। ଏବେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଫଟୋଟାକୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବେ। ଫଟୋଟା ଏବେ ଆପଣ ଫଟୋଟାକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେବେ। ଫଟୋଟା ଏବେ ଅପଲୋଡ଼ ହେଇସାରିଛି। ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବେ। ଅପଲୋଡ଼ କରିସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା, ସବମିଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାତ୍ର 50 ଟଙ୍କା ପେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ନେକ୍ସଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ନେକ୍ସଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼ କିମ୍ବା UPIରେ କରିପାରିବେ। ତ ଏଇଠି ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ରିମାର୍କସରେ ଆପଣ ଲେଖିଦେବେ କ'ଣ ନା, ପୋଲିସ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ତଳେ ଥିବା ଆକ୍ସେପ୍ଟ ଦ IBMS ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ପ୍ରୋସିଡ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ପ୍ରୋସିଡ୍ କ୍ଲିକ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କେଉଁଥିରେ UPIରେ କରିବେ ନା କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କାର୍ଡ଼ରେ, ମୁଁ UPIରେ କରିଦେଉଛି। ତ ମୁଁ UPI ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଏଠି ଆପଣଙ୍କ UPI ଆଇଡ଼ିଟା ଦେବେ। UPI ଆଇଡ଼ିଟା ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି UPI ଆଇଡ଼ି ଆପଣଙ୍କର ଫୋନ୍ପେ କିମ୍ବା ଗୁଗୁଲ୍ ପେକୁ ଯିବେ। ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କର UPI ଆଇଡ଼ିଟା ଥିବ, ସେଇଠି ଆପଣ ଲେଖିଦେବେ ଆଉ ପେ କରିଦେବେ। ପେ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସମୟ ୱେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଦେବ। ତ ଆପଣ ୱେଟ୍ କରିଦେବେ। ୱେଟ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଆସିବ ସେଭ୍ ଆଜ୍ PDF। ତ ଆପଣ PDF ସେଭ୍ କରିପାରିବେ। ନହେଲେ ଆପଣ ଏଇଠି ଡାଇରେକ୍ଟ ପେଜ୍କୁ ଆସିବା ପାଇଁ କ୍ଲିକ୍ ହିୟର୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ ହିୟର୍କୁ ଆସିସାରିଲା ପରେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରିଣ୍ଟ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ନମ୍ବର ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିବେ ସେଇଟା ଆସିଯିବ। ତ ଆପଣ ସେଟାକୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିଦେବେ।